반갑습니다. Encantado de verles. 제목 읽어볼게요. Leamos el título del día de hoy. 육신치유. La sanidad física. 지금 이렇게 건강한 사람도 있지만 아픈 사람이 있을 수 있죠. Ahora hay personas que tienen salud, pero también hay personas que están enfermas. 내가 아프지 않아도 부모님이나 또 내 이웃에 이렇게 친척이나 아픈 사람이 있을 수 있죠. Claro, aunque yo no esté enfermo, puede ser que mis padres o mis familiares estén enfermos. 왜 병이 생겼을까? Pero ¿por qué será que surgió la enfermedad? 언제부터 병이 생겼을까? ¿A partir de cuándo surgió la enfermedad? 성경으로 한번 살펴봅니다. Examinemos en la Biblia. 원래 인간이에요. Y este es el hombre original. 하나님 형상대로 창조되었어요. Fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. 하나님은 병든 사람을 만들지 않았어요. Dios no creó al ser humano enfermo. 그래서 하나님의 형상대로 지으시고 머리도 좋게 하고 몸도 건강하게 하고. Creó al hombre a su imagen y semejanza y les dio un buen cerebro y también una buena salud en su físico. 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 하나님이 생기를 불어넣었다 하셨어요. Y fue hecho del polvo de la tierra y dice la palabra que ahí Dios sopló su aliento de vida. 하나님 함께하는 사람. Y ahora es una persona que está junto con Dios. 성경의 하나님 말씀이에요. Porque la Biblia es la palabra de Dios. 하나님은 전능하시다. Porque Dios es todopoderoso. 모르는 것도 없고 못할 것도 없고. No hay nada que no lo conozca, no hay nada que Él no pueda hacer. 안 계신 것도 없다. Tampoco no hay nada, no hay lugar donde Él no esté. 그리고 전능하신 하나님이고. Es un Dios todopoderoso. 그 하나님이 지으시고 그 하나님 함께 하세요. Pero Dios nos creó y ahora está junto con nosotros. 머리 나쁘고 아프고 막 가난하고 그렇지 않죠. No es que creó al ser humano para que estuviera en dolor, enfermedad o con una pobreza. 근데 왜 우리 집은 또 내가 아는 그분은 또 우리 나라는 왜 이럴까? Pero ¿por qué será que en mi casa o en los conocidos o en mi país está esa situación así? 성경에 기록되어 있어요. Y eso está escrito en la Biblia. 하나님이 이 사람에게 선악과를 동산에 두고 다 마음대로 하지만 선악과를 먹으면 정령 죽는다. Entonces Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín y dijo Dios que el día que de él comieres ciertamente moriréis. 그런데 마귀라고 하고 사단이라고 하는 눈에 안 보이는 존재가 미혹했어. Pero fue tentado por un ser que no es visible ante los ojos y él es Satanás, el diablo. 이거 먹으면 하나님처럼 되는 거야. Que si comen de ese fruto seréis como Dios. 그 말에 속았어. Y fueron engañados por estas palabras. 그래서 하나님의 말씀에 불신앙을 하고 Por eso tuvieron incredulidad ante la palabra de Dios. 뭘 다 먹었어. Ellos tomaron de este fruto y lo comieron. 불신앙을 죄라고 해요. Y esta incredulidad es el pecado. 마귀의 말에 속아서 선악과를 따먹은 이거는 내 맘대로 한 거예요. Entonces comieron del fruto y fueron engañados y al final lo hicieron conforme ellos quisieron hacerlo. 말씀 따라간 게 아니고 내 맘대로 한 거예요. Ahora ya no siguieron la palabra, sino que siguieron su propio deseo. 근데 그게 뭐냐? 죄다 이랬어. ¿Y qué es esto? Esto es el pecado. 그런데 마귀가 유혹한 거예요. Pero fueron tentados por el diablo. 그래서 마귀에게 장악됐어요. Y fueron dominados por el diablo. 그리고 이제는 마귀를 가두는 지옥에 마귀랑 같이 가게 됐어. Entonces al infierno que había de ir el diablo, ahora irán juntos con el diablo al infierno. 이때부터 병이 생긴 거야. Desde entonces surgió la enfermedad. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹으면 정령 죽는다 이랬어. Porque dice la palabra que si comes el fruto que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis.
그래서 말씀 성취예요. Y así fue el cumplimiento de la palabra. 영이 죽었어요. Se murió el espíritu del ser humano. 이제 육신도 죽겠죠. Y claro, también había de morir su físico. 죽은 이의 영혼은 지옥에 같이 Y después 있죠. de la muerte física habían de ir eternamente al infierno. 그래서 이걸 마귀 자녀다라고. Y dice, y a esto se les llama que son los hijos del diablo. 하나님 자녀가 하나님 떠나서 마귀 자녀래요. Son las personas separados de Dios que son los hijos del diablo. 마귀는 이렇게 해요. Y el diablo obra así. 죽이는 자, El asesinador, 망하게 하는 자. el que hace que perezca la gente. 그래서 살인자다 이렇게. Y también es asesino. 여기에 잡혔기 때문에. Y porque aquí el ser humano está atrapado por esto. 그래서 잘 살고 싶은데 Quieren vivir bien, sin embargo, 내 맘대로 안 되죠. no funciona nada conforme el ser humano quiere. 그래서 이제 뭐 해야 되느냐? Entonces, ¿qué deben de hacer ahora? 마귀가 가져다 주는 대로 다 받아요. Entonces, tienen que recibir conforme a lo que el diablo les da a ellos. 나 진짜 잘 살고 싶고 잘하고 싶은데 Quieren vivir bien, quieren hacer las cosas bien, 내 맘대로 안 돼요. pero no funciona nada conforme a su corazón. 정신 문제가 시작되는 거예요. Y comienza el problema mental. 사이좋게 지내야 되는데 서로 원망하고 Claro, deberían de llevarse bien los unos y los otros, pero están en resentimiento. 이런 것이 막 생기는 거예요. Y continuamente surge esto. 하나 되지 못하고 자꾸 갈등 오고 Ahora no pueden estar unidos y continuamente tienen conflictos. 잘 지내고 싶지만 상처받고 상처 주고 Quieren llevarse muy bien, pero dan heridas, reciben heridas. 몸도 병이 드는 거예요. Y también el cuerpo se enferma. 그래서 질병도 슬금슬금 생기는 거예요. Y continuamente surge enfermedad en el ser humano. 아무도 스스로 해결할 수가 없어요. Esto no lo puede solucionar cualquiera por sí solo. 이거를 영적인 문제다 이렇게 말해요. Y también a eso se le llama el problema espiritual. 마귀에게서 출발되어졌다. Porque todo comenzó a partir del diablo. 그래서 사람의 힘으로 도저히 해결할 수 없는 문제. Es un problema que no se puede solucionar con la fuerza del ser humano. 어떤 거는 약 먹으면 간단히 낫는 것도 있지만 절대로 안 낫는 거예요. Claro, si consumes medicina o pastillas, puede ser que sanes, pero realmente no sanan. 사단이 가져다 주는 거. Porque hay enfermedades que son dadas por el diablo. 저주와 재앙을 오는 거. Y también aquí vienen maldiciones y desastres. 그래서 하나님이 이런 인간을 고치고 회복하기 위해서 찾아오신 거예요. Es por eso que Dios, para sanar y restaurar al ser humano que está en ese estado, vino a buscarle. 하나님을 떠나 마귀에게 끌려다니면서 엉망진창이 된 거예요. Entonces el ser humano vivía arrastrado por el diablo. 그래서 하나님이 구원자를 보내주셨어요. Es por eso que Dios envió al Salvador. 마귀에게서 건져내고 정신문제 육신의 질병에서 건져내고 지옥에서 건져내기 위해서. Para rescatarlo de las manos del diablo, de la enfermedad, del problema mental, de la enfermedad física y también del infierno. 그래서 하나님의 아들 예수님이 오신 것은 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 어떻게 해결하느냐? ¿Cómo se puede solucionar esto? 죄가 없으신 분이에요. Tiene que ser alguien que no tenga pecado. 근데 이분이 오시기 전에 이미 예언했어요. Pero antes de que Él viniera ya fue profetizado esto. 예수님이 찔리고 Que más Jesús, más el herido fue. 상하고 Que Él también fue castigado. 우리 때문이다 이랬어요. Y fue a causa de nosotros. 그래서 그분이 징계를 받아서 내가 평안 누리고 Y es por eso que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. 이분이 채찍에 맞음으로 내가 나음을 받는다. Y por su llaga fuimos nosotros curados. 치유가 오시기 전에 이미 약속이 되어 있어요. Antes de que Él viniera a esta tierra ya había sido prometido a través de la palabra. 그래서 예수님은 오셔서 고난을 받으셨어요. Es por eso que Jesús vino y padeció el sufrimiento. 그래서 마귀의 일이 무너졌어요. Pero ahora Él deshizo las obras del diablo. 내 모든 죄가
대속함을 받았기 때문에. Y Él también nos rescató de todos nuestros pecados. 그래서 예수님의 고난은 나 때문에, 죽으심도 나 때문에, Incluso el sufrimiento y la muerte de Jesús también fue a causa de nosotros. 그런데 다 해결하고 다시 사셨어요. Pero Él solucionó todo y resucitó nuevamente. 그래서 예수님은 모든 죄와 저주에서 해방, Por eso Jesús nos libera de toda maldición y desastre. 그리스도가 되셔서. Porque Él se hizo el Cristo. 그래서 예수님은 그리스도다. Por eso Jesús es el Cristo. 그래서 이 예수님이 하나님 만나는 길이다. Porque Jesús es el camino para encontrarnos con Dios. 그래서 예수님이 그리스도가 하나님 만나는 길이다. Por eso Cristo es el camino para encontrarnos con Dios. 마귀에게서 건져내신다. Él nos libra del diablo 죄와 사망의 법에서 해방이다. y también nos libera del pecado, maldición y desastre. 모든 저주재앙, 질병은 십자가에서 끝냈다. Y Él terminó toda maldición, desastre y enfermedad en la cruz. 그래서 이 예수가 나에게 구원자다. Por eso Jesús es nuestro Salvador. 이걸 복음이라고 해요. Y a eso se le llama que es el Evangelio. 그래서 예수님이 나를 구원하신 분이다. Por eso Jesús es nuestro Salvador. 이 사실을 내 마음에 받아들이는 거야. Tienes que recibir esta verdad en tu corazón. 영접이라고. A eso se le llama la aceptación. 마음에 사단이 들어와서 이렇게 될 수밖에 없었어. Anteriormente, inevitablemente, venía el diablo al corazón del ser humano. 그런데 예수님이 십자가로 다 끝내셨어. Pero Jesús en la cruz terminó todo. 다 끝내신 예수님을 내가 영접한다. Por eso ahora ya aceptas a Jesucristo, quien ha terminado todo. 영접하면 내 속에 들어오시는 거야. Si la aceptas, Él viene a morar en ti. 그래서 마귀 때문에 생긴 육신의 치유도 예수님이 오시면 치유되어진다. Entonces, a causa del diablo surgen enfermedades físicas, pero también a causa de Cristo que ahora mora en ti, recibes la sanidad física. 왜냐하면 내가 하나님 자녀니까. ¿Por qué será? Porque eres hijo de Dios. 하나님은 모든 것을 예수님께 담당시키셨어요. Porque Dios conllevó para que Jesús conllevara todo esto. 하나님은 어떤 병도 치유할 수 있어요. Porque Dios puede sanar cualquier enfermedad. 이 세상에 다 뒤져도 그런 의사는 없어요. Aunque desaparezca, aunque todo sea imposible para este mundo. 최고의 의사. Porque el mejor doctor es Él. 못 고칠 병이 없는 분. No hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar. 그분이 하나님이에요. Y Él es Dios. 그 하나님이 내 안에 들어오신 것. Y ahora Dios mora en ti. 그 하나님 자녀예요. Y ahora eres hijo de Dios. 그래서 그 하나님이 원하시면 치유하셔요. Entonces, si Dios desea, Él te puede sanar. 이제 하나님을 만났으면 Entonces, 하나님께 기도해요. si te has encontrado con Dios, ahora tienes que orar ante Dios. 무엇이든지 Cualquier cosa. 무엇이든지 하나님께 맡기고 기도하는 거예요. Cualquier cosa, encargarlo ante Dios en oración. 그래서 하나님과 동행하는 자. Por eso tienes que ser aquel que camina con Dios. 마귀하고 동행하다가 병이 들었어요. Antes el ser humano caminaba con el diablo y estaba enfermo. 정신도 병이 Y 들었어요. también enfermedad de la mente. 마음도 병이 Y 들었어요. también enfermedad en el corazón. Y enfermedad en el físico. 영혼도 지옥 가요. Y había de ir eternamente al infierno. 마귀하고 같이 살기 때문에. Porque vivía juntamente con el diablo. 근데 저주의 원인인 마귀를 떠나갔어요 이제. Pero ahora la causa de maldición es el diablo y ahora ya no está en el ser humano. 불신앙의 죄도 해결되어졌어. También se ha solucionado el problema de la incredulidad que es el pecado. 미래의 죽음과 지옥 문제도 해결이 되었어. Y se ha solucionado el problema de la muerte del futuro. 행복할 수밖에 없어. Ahora puedes ser feliz en el Evangelio. 약속을 미리 받았어. Solamente has recibido la promesa de antemano. 약속을 믿는 자에게 하나님이 약속을 이루세요. Que conforme a la promesa que reciben aquellos, Dios conlleva esas promesas. 그래서 우리는 약속 잡고 기도해. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa y orar. 그래서 우리는 약속의 자녀예요. Porque nosotros somos hijos de promesas. 어떤 것도 하나님께 가져가면 돼요. Cualquier cosa pueden entregarlo ante Dios. 그래서 마음에
생각에, 정신에, 몸에 병든 것도 가지고 가는 거예요. Por eso toda enfermedad en la mente, en el corazón, pueden entregarlo en oración. 하나님, 나는 이런 것이 병들었어요. Dios, a causa de eso estoy enfermo. 치유하신 하나님께 맡길게요. Lo voy a entregar ante ti, que me puedes sanar, Dios. 하나님 원하시면 고쳐주세요. Dios, si lo deseas, sáname, por favor. 하나님이 원하면 되어져요. Si Dios lo desea, será sanado. 그러나 하나님이 원하지 않을 수도 있어요. Pero puede ser que Dios no desee sanarte. 그래서 하나님께 맡기는 하나님 자녀. Por eso eres un hijo de Dios que encarga todo ante Dios. 기도할 때 일어나는 일. Y estas son las obras que acontecen cuando oras. 흑암이 떠나가요. Que las tinieblas son ahuyentadas. 흑암이 가져다준 저주지향도 떠나가요. Las tinieblas que traen maldiciones y desastres son ahuyentadas. 가난과 질병과 Todo- 경쟁과 이것이 떠나가요. Toda división, enfermedad, pobreza son ahuyentadas. 그 심부름을 누가 하느냐? 천사가. ¿Y quienes hacen este servicio? Son los ángeles. 그래서 우리는 천국의 축복을 땅에서 받을 수 있다. Por eso nosotros podemos recibir las bendiciones del reino de los cielos en esa tierra. 예수를 그리스도 믿는 자에게. A los que creen que Jesús es el Cristo. 이런 약속을 하나님 주셨어요. Dios ha dado estas promesas ante ustedes. 그래서 질병뿐만 아니라 모든 문제에서 해방과 자유를 누릴 수 있어요. Por eso no solamente pueden ser libres de las enfermedades, sino de todos los problemas. 그래서 땅끝까지 증인이 될 거야라고 하셨어요. Por eso Él dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 그래서 하나님은 성령으로 역사하세요. Por eso Dios obra por medio del Espíritu Santo. 그래서 우리 보고 성령이 임하면 Por, 증인 될 거야. por eso nos dijo a nosotros, si viene el Espíritu Santo sobre ustedes, serán testigos. 가장 먼저 뭐예요? 신분이 바뀌어져야 되죠. ¿Qué es lo principal? Primero debe cambiar la identidad, ¿verdad? 하나님이 오셔야 돼. Debe de venir Dios a morar en ti. 하나님이 오시면 모든 거 하나님께 기도로 맡기며 하나님을 의지해. Entonces, si viene Dios a morar en ti, ahora le encargas todo en oración y ahora dependes de Dios. 세상 사람들 자기 마음대로 살아. Porque las personas de este mundo viven conforme ellos quieren 자기 vivir, 좋아하는 거. a lo que le gustan ellos. 자기를 위해 살아요. Viven por sí mismos. 근데 하나님이 오셨어요. Pero ahora Dios mora en ti. 이제는 하나님의 뜻을 따라가는 거예요. Ahora tienes que seguir la voluntad de Dios. 그래서 기도하죠. Por eso oras 예배드리죠. y das culto. 그래서 하나님이 말씀하신 것을 쫓아가면 Por eso, conforme a la palabra que Dios te dé, 언제 병이 치유되어졌네. en cualquier momento puede ser sanado. 모든 것에서부터 회복이 되어져. Él puede restaurar todas las cosas. 그래서 오직 그리스도 되면 Por eso, cuando sea solo Cristo. 그래서 결론이 그리스도예요. Por eso, en conclusión, todo es Cristo. 그래서 그리스도 없이 사는 수많은 사람들, Hay muchas personas que viven sin Cristo 뭐 전쟁도 일어나잖아요. y se levantan guerras. 그런데 예수님이 그리스도이심을 믿으면 전쟁도 그치게 하죠. Pero si crees que Jesús es el Cristo, también terminan las guerras. 나에게 어떤 문제가 있어도 괜찮다. Está bien, cualquier problema que tengas ahora. 하나님 오셨기 때문에. ¿Por qué? Porque Dios mora en ti. 모든 거 하나님께 기도하고 Porque puedes orar todo ante Dios. 예배드리면 Puedes dar culto. 성령이 오셔서 Viene el Espíritu Santo ante ti. 가장 좋은 것으로 응답하신다. Y Él te conllevará a la mejor respuesta. 그래서 육신이 병든 게 문제가 아니고 Por eso el problema no es la enfermedad en el física. 병들 수밖에 없는 영적인 상태. Porque estás en un estado espiritual en el cual inevitablemente te has de enfermar. 그래서 이제 오직 예수님이 나의 주인 될 때 Por eso ahora cuando solo Jesús sea el dueño de tu vida, 문제 있어도 괜찮고 está bien si hay problemas. 문제는 없어지게 돼 있다. Está bien si desaparecen los problemas. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 형상대로 창조하시고 conforme a la imagen y semejanza de Dios nos creaste 하나님과 함께하는 축복을 para estar con la bendición de estar junto con Dios. 불신앙해서 Tuvimos incredulidad 정신 문제도 육신 문제도 왔습니다. y vinieron los problemas mentales y físicos. 하나님을 만나야 되고 Debemos de encontrarnos con Dios. 사단에게서 해방돼야 되고 Debemos ser libres de Satanás. 지옥의 배경에서 하나님 나라로 바뀌는 이 축복을 Y también esta bendición de trasfondo del infierno al trasfondo del reino de los cielos.
그리스도 통해서 회복시켜 주심을 감사합니다. Te damos gracias porque a través de Cristo has restaurado esto. 하나님 떠나서 생긴 많은 문제들, En el momento que quedamos separados de Dios surgieron muchos problemas. 근본이 해결되어져서 Que se ha solucionado lo fundamental. 남아있는 문제도 El problema que tengo yo, 하나님께 맡기며 que lo puedo encargar delante de ti, Dios. 하나님이 책임져 주심을 Y 믿습니다. creo que tú cuidarás de mí. 이제부터 Desde ahora, 하나님께 Dios, 모든 것을 기도로 todo lo cambiaré en oración. 맡기기를 원합니다. Y deseo entregarlo ante ti. 하나님 앞에 내어놓을 때마다 Dios, cada vez que encargue esto ante ti, 저주재앙이 무너지고 maldiciones y desastres son derrumbadas. 하나님 나라 임하셔서 Se establece el reino de Dios. 하나님 형상을 회복해 주신 Y se es restaurado la imagen y semejanza de Dios. 실제적인 증거를 Que estas evidencias reales, 증거할 수 있게 해주세요. que pueda testificar de ellas, por favor. 불신앙과 저주재앙의 흑암이 Y que toda incredulidad, maldición y desastre 나에게서 hacia mí, 가정에서 en mi familia, 교회에서 en la iglesia, 지역에서 en la región, 결박되고 무너지게 하옵소서. que se ha quebrantado y derrumbado, por favor. 내가 믿는 예수 그리스도가 Y en Jesucristo en el que yo creo, 중남미 전역에 para el continente de Latinoamérica, 증거되게 해주세요. que sea testificado, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 문제 놓고 24기도 하셔서 승리하시기 바랍니다. Sin problemas, oren 24 horas y obtengan la victoria. Adiós.